دوري غمرال مساول التلتي ما تجد اللي ما ستيشن رقاول المسكمام المرتيا ما يجوك تمونا أو أي سلمورا بوايا أنت مام اللي كمان ما تيان الأذر تجد الأذر parents الكلا بالاو parents empowered المورا parents مع family سرنال كل غانيا التقوبة سليت تري من أو إلى ضمور إن دي سوق المعطيال المسنا باستور دوايت ألكسندر أنجيا president را board را Palau Parents Empowered قد إذيرك parent را أنزيك مقد مالتنغت المسائل جو إنرجي دلال توتا مقتي سوق الستي ألمبال أوبن program رجي دلو بانلوهو إذا المولما Abodo telekal beklade bodo tersitel program mar beklade lo yuang lungu. Damam robakal Dios ra beltigireng Dios ra klubu be Dios ra garacha. Aki meranga sule meruba ra beltigireng argaul mergamam ra bekal silsa. Meranga sule meruba ra yel bekal toil kam ngodrodra. Yam tebe elem mokle ruba gal kirel aklangar ra dastargamam. Aquí mereka solem rabloma merubagal ya sulbak lertial COVID-19 mereka solem merubagal dirngarnya ilmu klerang lekam amora school ma mekloa utamorior mokla drang aklir mereka solem rajalnya suerubagal ya met murablomam lalu sueromam mendegim san maubul lalu ablul aderubagal seperti al pandemik. Aquí mereka solem merubagal el altutau mas ama merubagal mera tial toksio makioli taklon tatakal morar bekla adel tira oreng sa tobet serubaga mora atirgel parents el tira tamrir martadira rangal gal tira hospea tobet selieso edira gal tobet sel kimoli taklon tatakal mortirgel ngalaga egimoli terubaga mel sebel tial program rel altutau al qora matakla yel bebira challenges el game al bangala fully robag yamos of el moradingir adal tira ang radrual sa baril mega chen se ngosu tira adal tiros pe angeso mandakal sal mabul sal sukum marole la tora gurulo maging arteng yamalo ngitang yesurgaw wal ngitaklan tatargaw al mora aro guil adal tira orang social program mabantri mum qaltan tir magel reng ya maria beltigeng ma klubo Bolsavele rubagal of Kaiser al tutau. Bolsavele rubagal gibam kay sir selbonia fundraising ras terlinal girilang algel. Edire rubagal girela gilbepira program al mora Palau Parents Empowered madire rubagal gukom kasang al tige gidal adros peanyes agyemal dir tuira rubagal tuira bekl adra bel tigireng artir al sama mal kay sel molme. Kimrang asole me rubagal girela Palau Radio ma Salvador ma Stafringi mas kamam tial ma kime onita tobet sa klan tatragal mortir hewera bong simre rubage malguni taklan tatragao al moraro ul adal tirangara leadership rablur velara presidenta al malmukter rubagar ministers marubul velao basil velao madirege rubagal moradrol bil bekladra matera rablur velao el alto tagudar serubag hanya serubal mortil juang lungu oli taklan tatragal morar beklad aje mal di merang asule mertal te al oli tegarogui ngarang klad seladam madios rengal madios ledareng amen. Sí. المساولة باستوري ضل من programa كده مالو التوتا والمر بكلاد لورينس مر رومس ما مسرين أوريولا قوام مغتيان السل مقتغرنية مقتغر قوام مغتيان أمو اسمه سانتي الله سترلينا الجابرييل النيا parent را إيسون يمغور من سأل موك share story رني leng nguspe anges wel mo fundraise el gel guru rang el gel mang swadal di ngote al samang sabel guk mo ay sel morar buhay maro masertiang la sing taanga ison magel guk kora journey da ngil sterina as mother da ison ma ison el mara school al gegar el buy el mel al time klong al ad maktingo at tigil olgyong lo yudiringi يولي من بو وستارت تيجي كوكورا هذا هذا المول ملا سجرا أول ما كذا وسبق الممرورة fundraising إيه أو قبل كمورا لو إيه أو إيه مقابل إستيلينا
Madakamal sulang Director Siska, Pastor Tuaita, Pastor Director President ra altabe alatar mamra PPE. Mga kangartiang Director Member ra PPE, ak Sterling Nakaparieleng, ak Vice President tayo kital porter mamra PPE. Awera ako mo ledik Clutuloy sa Isasus, madikuti al El Salvador kurang sulem, tel radio programmer kau, direkal khusus el mora, ipatul bilung tel belur orior, marubukul orior, ak direkal malungat al osus el mora raklay rubukul ablur belau, tirge rogul loreng tel programmer el alsil sa komral sulang, susarama madirekal mora atang president ra republic, maratar all biro kui komal tirge rogul loreng serel al tutaw. Kamama adra PPE adal 6 kamlas modi tirgel tia al adar tirgel el parents el kukngal al lungal karangal malupang ngaringar pepi retiral al kora auspe atokupet ngaringa atokupet sel el ngeswel malupang gel special needs tangaringa kora tokupet sel elite atrir mang taygi dal al adha kit mageplol malas mo kay nga selom el kausi sa akra talong alam kay nga sel basti tirgal alungal kamal ubet tirgal pepi rahmamal kurang nga tukubet sa tirang kada makarang kay nga sewe yung usutiriral mo o sa baril include dal member tel society kita rapulur pela o at the same time yung sa baril al independent al sa baril titiral kutmokla dalang aklirma yung nga Salvador akmarang asulal tel PPE lang agit mage koram akay nga seora akok tokora agururang alagya ang alagya ka Aison ngirmakur el alsilsen 26 argil ang alagya ka mil el mahitos ngil blind and ding ngaring isel telki nganya telki bal gegarelos ngel malge gare ding ngara kategori ra blind ar toktang anak mong blind mang ngal ngalagya ka 26 argil elang nga kamamamlekir orior nga ulurior amlukol ut mga ramong ang diserable start nga elementary ngalakam yagi ko ram no mesringil mal maringaring yang raikal naraskura heris mal momringaring yang artia close school magi malukol mokir ang artmal ko ram lor agrel community yang alakam mam naraskura say no sabel rogira 8th grade andi seral poral para high school yang nomring-ring yang artial pala high school malklaw mang ngoram lar segi de mo de halngar school yagi diosi kate alara abrula di at the time al mere kang ngwaya ta salmal apula ratar belale atungura tokora mateng kadamleng kadol ngosongos kadamle ol ngosongos de mlalmong kalngal ke kamlet tal kamat malabitara matalamang ay mloring istel hospital ra oles al UST University of Santo Tomas mangaring 3 times til mo pangal kamal morsay al morang guru tay kital mata ay gal matal hindi unfortunately el alsil se kital narong guru ring ya tigal lomes di kidim la kim stop aki malmol losi kate alar toktang amatigal basteng ngaringa toktang al sapael al helpra al momesaigal lururang al kaya kanti toktang hospital ang raplura marikel mangogi watinge la doktor rangal kaya kal el bastea guru rangal kaya matiak ang hal toktang atiak recommend atiak kanyiringil mutul magrur oles malupal pura taibang mandi kiri ulo meser tigital te alara seguida ulo makora mo sierte alo bentera atra pipi augru lo pornyang aleke ka outside the diakal provider tial insurance gitar atra pelaw makmla mo mga datu urtiro ko yar atra na insurance ang mal ala akmul basteng diakal sabel mangkora ngilun mesir ngira PPE tegi da ko ramlo oteletal PPE ma terkal altabela agi motma ke kora
akay nga sew. Al norte gital baste kami buta aspita PPE mo o helper mamal ko ra o root gital kaya fundraising ambol sa amal nguso ko mamal tirak kal nga hangal kamal maraw kurula not only that ang gital al pandemic mangmal ko rapat to ka atito karasko gi maro kulto ko hindi akmal mereng asule la PPE maka ul mo sa mirel al tuta ngartiang gi mo oti gital ko ka taletal wasa gi makarang kay ngasew al suko mangkuk mo dakal sa betal ngutal medical insurance gitar atrapela mara hospital niya dakal provider that's the only thing I'll keep them come up with as kata lama berura fundraising al kaing sir at long level lo titel lurung level mora at pela marka sa little makora dingul merse engal ediswa lo ay sa al silse engal ngal 26 argil mal mangita osngel mal ke kare osngel mang mal maring alandi ngogi tigital pandemic ang ngay kale daw tra marikel tema ikara cross act al silsangal ke khasabe kal ngilo logi utiale sel puto tra PBA osisbira obisrom lokol ut maurere la maldi enser radengwa sabel meke ko kilal sirax ay kita enser radengwa mang ngora wasi ulko magi sa mamangul magrula may bing nasabel ka ngoriak la segital los ngel tal gibal makmal ti ngul morsegit emre ngasawle ko kal para director siska elang Sterling galation segidal nga skura umilaya service ra special education Waise, ang alga kamala service ra special education nga elementary one ra first al blind al mo receive al not take the program ra stipend man kay kita lola ringiral since ral ko to school al manan middle al still so mela segidal nga ra a school already selwal disability ringi tigidro sangel waise yang igang ngiltablol madala tang pibitang at takalomes ang kamukra model dri segidal el problem ro sangel el tigidral ngaringiral meel al gakre el malma waitiak lungel el mangraul mang auspe ra surgery ang kalungal ka mamil el mangit osngel in fact siral amal de mil el al tirga telalmans doctor yano dilung mara surgery lem blind al halomes and the after a while like mama direk nga lima me tabrang kalngal kamaleng agim lam de las nga osngel landing also kuma amata la face le ko nding ka omes rak mo left or right side magigoram le adadong mama doktoryanom lol mo etienda doktoryanom lo ase ang R of million ang kawan ra atal black pumtas lo asem blind ting nga kaya kare lo singil mangmal laringin mal ke kare through the years toktang ablol maseng katamal abulen dia ay specialist belaw nding maltir ka kaya kare pere mloral moklol morsel bal adal te dosiklo lela surgery hindi sila nga lagang tihalungila. Mangkal nga lagi ka since birth, ang patient tara tirigel ay specialist nga rahawal may matirigel nga marigel. Every day time lamay aki mong mol kal nga lagi ka maklom amteng ito ko marigel. Masel gibang itirgal toktang silbol siya kamdalek with takmul base. Oh, there's nothing we can do. Yang mlol mo ko ra discourage sel game to for a specialist ng lamotil. Leng wayal blabolo ngel wasing di hangal sa bel marula. Ya altado adia koram le recommendation ra doctor awase erembol klol mo atal table make a decision el for a surgery. Unfortunately ngara 8th grade of course yung koram lang mo ngaratin ay sa mga mulpantilar sa alileta
totoo ko lang miltamal labital matal segi dakim lora UST emong eme after 3 months ang lamut o sisul magilmutal mong eme another 1 year ang lamut o sisul ang diakal ang kwadingil mol ang kuramosoy sama kwadingil ngopeta sige dalong edeki mong eme teki lalaki pol mol mong lang ang kuram lo diakal ngapet hindi after 10 years yaki o maestel nga na doktoreng mol mestal baste sige del el kukwaiser na maral mol mo tiya lomes mang ditial bitang selbitang Salvadora selbolesa selklol yang di mobra tertial charta di mobra tertial charta nga mo sabel kuram sasel el siyay partial sel ko taklo oy ding nga seral nga school nga ngal ka anarol student mal blakar ngul nga school mang ko kil mang ubendi mang korawa alam la halo supa brela na special ed ding ang koramal nestapel mo iwega magigastin di halo supa brela mong tim la halo supa brela elang malge kare ding sapel mo ding mal mokmeda emos sapel ding ablurang at magim keringiral kekrel meklo selora rara lente hamtel el bastengkal athamui ko hindi madang lero lel arsali roku ya lo dinge voice tir malong atur ngeng endi sel ko asteroid malubantingil maral mas tawang mal tigal sabal adangar orior ndakal sabel mang se ko recommendation er toktangal baste pero por klol mo adal tel brasurchri el alsil se tuase malpol corneal transplant tercel lomesten madal since yung mara American mortirgal expert ra el double checker sel right el madal la mo de halomes el base altang niya ate alal el rulileng angur da de kalkalsak mental ay bolseya alamil tamal makora mal de segi desiska segi dia melang martok tang elang al recommend mo operator ngi tel madal tang korawang rate alara osengel as a result tel what kan to sing kanya 50% ngi or tok tang ngul basayam kadamal dingarang lungu ulea a corneal transplant mal toktang lang mal basteng mal lungil mal bayota toruringi important ta holder cell vision kadam karange au ulamang 3 years ako agidrak no siga urun mamreke lemod maklongul mersel open hasta Taiwan lermo kon sapel mong diserak melu tolomestering itirgel toktang adilul basay kadam 1 to 3 years yung ura surgery mati alam martok tangal mutil study lang at yan sa vision namal ke karey kama martok tanga among study masubol mo different factors melang Salvador yung kamamlong altangat talmlemit rin kay hital doctor yung kakanektal mortal wellness rablur belaw gadirakal specialized ra corneal transplant mang agim la communicate mang communication rin merat cell surgery at terul toktang plus ra doctor ing makukuan amawan al anesthesia mang tial guys rangal ka sabi dalwas yung less than 50% ateal hindi I think hindi kira malmorsel momasal to the end lang ang kidingarang lungu and even my doctor matakmal baseng tital Diyosa we will do our best and Diyosa kaya maredalaro ko
Di sila kariring marami mo more to telos ng LYC. Oo, ala karali essay kitel ke krelos nga lamaral mulmot yakan. Mawatyal bitang lambot yakan. Completely blind. Oo. Girel marul kaya luguro. Ang malgirel maruleng tanatsikal nga ikel ngur tal mura pre na ike te halkal sakla. Te kitel ay pola bay ngani nga. Yaw kurule Sterlina Morngirker. Kurula Morsel SPA hospital nga Loma Linda California. Because yung nga California, yung outsider tiyal area ra HCF, tiyal insurance sergita ulo mandakal sa baril fund ringi. Why say elak tirak ka lang aklamot at ular atar tayo kital HCF. Ito kasi magsubes ya. Insurance dati cover tirgal providers man tirgal nga Taiwan ma ay hospital al blada at ato gid ma Taiwan ma oles other than that tendia ka alla malupang palastil al silsal kom tiakal sa belal al mora any hospital beside retirgay kita name tal providers Saya ulang hospital mula fundraising el mo maka dia aisel ela seguida la sagada kamla ko rams kida siya singara sonal na school el mal moto da high school or na high school to del mga gidel kamlas mi ko le siga welel sel sab el mangga mal tol adal sab el audio da sa el contribute el mora beluma mang as a adil en soamal continue seguir el sonal el mol rula tol dingi los persel whatever o sangel ngaringi maulang seguida sa mang soam lo sigal to el tegi del gurul el warngi man sel mol ti remember gal sa kada lo tegi del because en que lo sangel men ti los ngi men direct el mal strain el mal clol pressure mortegi del المظالة اللي تلقي بينيا والقرى موري نجيل والقرى أكبر قرى من جيل لولول التل مثلا أو نجيل والقرى دي اللي متى ده وسبال التل وسنجيل دي نقا 26 سنجيل الأذى ngal sala girel mrula ngara mangarang oy mang enga mamang naw malik tegi del ngarang at mau mera oriol mang segi dalo dangali mensual mal mangi mang ulak di wasa segi del as a parent, as a mother, and so amblo sigir sel bekal te alal mora ang game mal why say yang as a parent ang kalngal ka kamla mo na 26 years ko pangal ka why say yak maral di Salvador nga hamle order amlukulut memo sensible as ang artmal lo special teacher yang kay gitar ngal ka hakni lo sespira special teacher es ngaring istirapol Almira High School ang alga kay mamring lang mo tiyakal lesa roller al sila campus yang mula tiyakal nga school ang kal alga ka direk kalmal swal nga school maktirek kalmal algilingay mga houses akara adult high school program alngilon mirang artmaw yang alga kam lo graduate segi del adult high school leng as a parent taktirek kal swang kal alga haloral mo independent mo sa lower malgora direk kalkulor ngo basta ok mamahaki mo ang ratarak labse ang sabel lorior edingin mga regeral ubang sigit sel gora awol mga hama Alberta amal tagim stoblo sigatel rugurul le follow ay gel recommendation tok tangal basta erembol atal te to sigat to surgery ako tabela wa limited ay kangan di ang erong katam ere mang mo adal mo understand the malpura surgery whatever happens and understand them la ringia asay ringir tel ay mang elalsilse engar officer sel loader nga wanda area officer umlukulot mang waise yang mal bilang orang sa complaint tra at loader mang mal sel urul maseng
asel gurang sa complain at tel process al amal payot ulgom ngulngil osnge kakmal tirmo lay ka luriorel mang ay kay esa mother ya aktira kamase ulok mo mang ang mosta pa el ay gidel ko klomtas sa mosta pa el mo lal dire kay mo independent. Okay. Mukam sa amlaw ay sara lasing kikitel kadam sa motmokra fundraising. Raldi el sila el al April. The suring is el April dori siya Friday. Basyo awal diri ka kalsal mal motor klan diesel mulgete adel mutlo ay se el amo aska help para gal radio station monges at live ring sel time dira mal mo dira mal madaangal mule kay dile fundraising ar Salvador at ol mule ring imang di sa gid lo siya ko ra trail ko help para ay sabet makada mergil mera buhay masemada there's able sense gid do darsel mo suira asterinal el sabel mo alguien mo grul leng kagid nas model wasen galing insurance ring ilang oriol ending tegel ko kulul tal insurance sa diakabol el cover tel grul ang alguien maul ka to del mera abuay lo ngitanya surt era abuay mang away the sense em ka dio ay sila se man wal ko tela aral tel grul aison el blal miskawa tel toktaram nikel. Oye, nesis ka kaman sulang Salvador akam tangay kita other bela hotel korangan ngay kel watir gel koras merong kel mang korangan ngay kel portelet manggotel kora pebirata mengar ngay kel tahal swatel mal mera public di telugru rangal kama ul makmal sila lol ko wasis karte kulingit wasil sabetet kayang sebo lol ko fundraising akmal mo ko ngay kita madengay ngagid opera kurura ma Amerika nga hamlang arakwam rangaramong selom tura emergency room malubeng almaraw kurula tadio keral su mandia ham insured ikamong ara entralain leng maring la aralaw kurura Amerika mang di yung kurura nga lagi kaplak so di kung tatete ar suril mora kapot ka maimol anesthesia and then ang aring self-facility ra hospital ma Dr. Cuarte at the writer ang mga halwasten tiya halngariyo ra 50,000 makmal nga tatulo man tirkal tokta nga mang ang waiste yang aklang makot maro ko hindi halngariyo ro kay maltela na mang segit ya ko ra minimum neng kurul se malti ra lo kurul di kalberior okay maltela na Kamil gara estril na mo tiket tagi de logurul ngangira lo malenda Kamil gara emom tang li tagi del tial el kirela o ingal ngalagya kasera 2017 ang ngani aklol ngalagya kalsal el soldado ngara Colorado magimle ado to yung kasi mami me kung merte kulas mo si sibira amiti kaya nga kaya sige kurun mang kingilul mo anding ang larsi unfortunately siral po wise yung over 18 masal po mlo dahil sa el mora insurance ringi mang hindi gidim le at ato wasem pere sa hospital mang mlo girel mora pot karsera year 20 I think in 2018 yung mlo girel mora pot karam de September mang mlo gira kalmo hindi talakam los mera makasero nga lakam reschedule ringil mo January ra next year di serabol January po nga ngalagya ka nga orderal mo deploy 9 months makakimada do akwas yung la open na Taiwan pero kung morbela kung mora Taiwan di serak me ang kalngalagya ka patient ra Dr. Cuarte serak me kung mora Cuarte yung wase di kangalagya madahal po kurura Taiwan iba yung nga doktor STA mar doktor California Merbelaw mak-refer ang alagay malmong magimlo mesang tirgel doktor Marigel etamaral ay kita tingin kumas kita 2-3 years tiadakal a corneal transplant tapayot
Vision. Sige mapas kama 2 to 3 years. Egi mora doctor ing ngara ang kamel mertele wellness tel esti era blue pelo. Engegi dewa ya blole sa waseng ngangate alla. Sige dia kim lo start al communicate en mong edilung may en moringa ko pitrata oy mang hakim start al communicate tra email. Kamal ngal tangat Australia nganing segidal ti alal mera. Yal taot mo mangal tangat magungangal kemal mamongil. Yal tato beto ngal garwela seberin mamongil ti an. Hindi kami to kere siskak mutil fundraising kami non profit organization is kumarata donate ngaring sel. Tax deductible sebem tegibel explain sa gidel mangwangal donate ara den metal organization. Oo, tela tiamo mangwal ongerung al fundraising lalo niya. Tagi dalo bisra Palau Parents Empowered. Etiang a charter del non-profit organization mang whatever donation al marul al mall sa Australia en truly a check al mira PPE magi issue a receipt. Sige del receipt talos pa eringil sa claim tax. Malubek cash. Whatever. Egel donation. Any donation. Amen. Issue a receipt. O ingara pora somin muru tegidal fundraising. Agam da sura April dori Friday. Still after Friday lang. Nan payday ending. Hindi ako sa edel ko may ay kal payday lang kada. Alang kada da sura pon sis brameng holiday senior citizens day amula wa graduation mga namang so del ko radi bengi asay del Australian lo mention ra selwal ko ra tentative umrolling sang May telang Tadi May 9 selpol keda ela selpol endra April airport tala ko makonform marugul to mo di nga May 9 and mo 20 korati web terse kita mela segi dia agi awul lagi war dirge kim salman motor clavasyon lang niya tablol basol kim mumda suerni selwal ultrokle engya mo marula ributalo aisa Wala siskan gagida basto duait ngatiang dire sebedel rulia fundraising ngarawa ermul parmar bentrabasyo malu verdo spera publishing ya internet telangani arada sori donate logiwa internet ngani omkora omdasel mo establishing il online el fundraiser el kirel tegidel el fundraising el moringira April 30th malungil al mokla sa gidi e Salvador e gumdaswe ngira malmada do orgi ngani adal sa mamul turitire tot maklitia ol moment sabel marula di ulda so qaseya sumad mamrul sengira del start early selgo mo online sabel start early alu ben sabel launch ngir segidal dori eng malmol selo reach ra target caller ni من سبعة الواسع شكو مغدا أمرا let's say 50% ترتيال amount or something like that and سبعة الستارتر نير سيجد التايم يقول لي أنا قفان مي اللي بدل يجي outside را jurisdiction أمريكان من الأديان ترى أمورني ترى نلقي ترى أمريكان ما تستارتر ني أكو كريسيفانيا سرتيجن نارسلو كيوسي Tirgal ngartiang ako kid informertir sebab logi wa Facebook ngarang klela sorry donate te mera PPE men sebaril maya au resetter tir sebaril mo claim tax ay mang sebab merul say maki mo meeting sa dora oral bonia fundraising message ro will avenue ma ti alal sebab mo mokol tiang yang mail mera bekla Ngania ngot alokora nade aldir kada Saudi for the tigil wugi na isot awara ko tiulal mo ra di ba di siskame ma doreng asulir agrabelau agel lang aringil fundraising asado yo modingel wasing beltigeng ra adi tumal masaula
lolo nga sera bekla adal tuguni tiga idal maraw gurula ma kadamre nga sulirar adal malat kay gidal albulirar adi ol nga sew maging artiang al esa organization na Palau Parents Empower daw nga lakarangal kaltira uspea ato ubet sel ngeso emre nga suliw raikel al ngeso kumi aldar sel mora aradal tiram lamral mora gurulo giwe gidal ngeso olingit tangi sur kami lo asa me matabota kay ngeso el guk maswir ngal ngalige la sterlina al segid el fundraising el kora tentatively mlamtibel mora April dori ngalige le belaw el lokmon degal mot mokal tial fundraising degal bolungil mo degal sebel mangut tial ngeso nya ahmal osperingi for his well being for the well being ra a family madre other belaw makudmal el appeal el moral bekla olingit tangi sur tel wa semema mrularang miwe di al pay de week hindi malol ngitang isur kami lo sa member dage ito kaya ngisel ng suwira seli na mangalgen sa gital time Ay sa mam sulang pastore iti amal tial opportunity amal rarely ang sevedam tigati alar belal waisi and unfortunately tianga expensive logrule ya health insurance sergida dirgul mule edi ultrawak like el volul sevedam moring en sevedam mahuri ping maglura Taiwan edi rag de expander el mora baby rablu te ayuda el teal el morang el la australiana kundasen diregel ungil bolodang le another belawal la diregel ngani arptol makito sngit ya bolodang le bol successful te ayuda el treatment el pololar yang el game al tan sevedal gora openable wadal el monda soy ayuda len en der Sweden magal service hospital aquí dia expertise al selab wadal kangal tangat lem lania toktang na krel belan me el mortal wellness program ra STA manglo open seguida el clouding ergida mong even though en uriural gotowara hospital ra Philippines ma at Taiwan na model sebemel wangal gemel mole na model sebel mongil iti ayida tara hope na mongima kada malo ngitra ra de bol sebel el moral ngospira australiana algiren kalngal girtial el treatment el yamom la ngira lo malinda rather velam dangle lo malinda spiral leng beto radrir el valentilo ga STA el surang el ensansa taragot klol supporter te agida el lo malinda dile teams el me el gida rather velam kredire el merenga sulela surang el ensansa el sebel nangu seguida el teal el merbelao matuguk mesa el baby rani del el gira dimlagdo tenga kun sebel hapena al selabluan el masable sadoy en mang seguida el diswa kalkora di y rap apartel el sauder gasolina lo seguida tel selo sauder tel story ringi el lulu omlokol ut me gore mo mora ngat mawe mamang asensera especially other say gore ay gallo mo berngil mo ngeme adol tirak ng gagid ng gal ison ay mo kada mo blata ka seguid el rengara adil ang timo dolan of course ada mga hindi seguid el rengara adil saya di ka ngaru elway ni adi dios sing mula adil kada mang ay gagil seguid journal ngil martiang na umlokol ut me ko ka mara ngat ma special ed ko el mutel meya Oltirak ng agid ng algel ngosiger sel el ngas wel morang algel kuknya sa provider ngi el partner ngi mas school el lisak ng galngal mang makadman mal el al time lang ka mula sang 26 algel man ka adi mula 26 el alir ng 26 el alir sa March man ka di waklong ya teloy di man so le sterlinan la tel information le tiam total 26 years el mongorngil barada ka ma abim eselom lat kemel gerelang el kem tel barada mongorngil 26 years en la open al mutel tarasim man gerira adlo rens ngari ang gir maluben adrir ngal legal situation et mo gerel ngani a hopper gidra igen geredel mo open leg do wai saigam se vedel gain se seguido lo hacen ang wangka di baklong la ang kaya talo mo 26 sargil el alir el dire hindi talo ya kadugo kasi multiple disability rin pato ka
hindi ilawa ison gukmal di tel osengel ada talmale niya restra badangela urior eng tigidal te ala seng bol mot moklal bor tel bot kumul sab ela te elel mongil osengel mang malmol marakla adringil arungula segida mal swadal masasel te ala mora ison aleng ang al makatmok lang whatever osengel ngangi al guk klase gat guk mlo mo dior mang mlo dekal sa el merul endi alisang mlamong mo mamadangay meselamay ang sa el guk kaseng move on al mora next step la say okay mga gire mo time mo suba brel al ubang guk merul ay galulal sa el merul hindi sa ira sa wala mo mamadangay ba say mlo sel kur babal sa el mora sige urul me sel guk result say at guk move on from there. Oo. Si Sancho ba nung kalkol? Oo. Kawira po tong sim. Kaya malungit tuta ko lang nga raer. Oy, malungit tuta na ko kamu belong kau masiska, mabastor, maselina. Yang awlas, LBS ulwas sa roy girela, guru ramerigel. Suku maka aver belaw, yang ramerigel, yang mo soy sibermi. Sen amigos spending act. Siyem na mo esrela ramerigel, manggal ngelge meselina asbe emelngul mo, susbira mom sangge gid brother ngil ramerigel. Pag mo soy sibertiay gid to ramerigel. Rablo ramerigel el al time, erogul ngal garay kan Micronesia sila ramerigel. Sila bora guru de to spetiay gid be esrela rablo ramerigel el al time. Tiap mal di was makmul meskemiu, kabum research serjat tangarnya teal. Koman mesulang abe ika. mal مساولة colore كده الذيرة كلوان رؤول مقدمة public مساولة اللي مبتوقع كده الجورا لو ذنجي أروح public مذا تو دار سجل لو ذنجي مسألة القاين يصير قط مقلة كده اللي كده تال واحد وميلا دولار كده بقدر واحد من جيلو سيسيوا السيرفيسز اللي كده سيم التيان Gel goler amal gol sen Medicaid program logi wa kaya dal compact em la mokle idam la mo eligible din gidi mo amerika le establish se gida سيد سواد الكيرة بالواضح ترك كم لما نشرني نيرا بيفور لازم سواد الكيرة بالواضح جالس كم عن yang الجدل ويسيل عن yang disability ringi malgoro ngasong sa service yang mau ul makadang mukta dalang akle dal mora belurang apa dal sige selungil service al mora ngal ngani baby parents ra ngal gal mla amaluk because of that. O imang gidel guk ng arteng ada takratral improve toko il mora ngal kamang selvi nga balwade ngal kita mas service al uspe. Hindi wala normal man din siya kalwat alam sa chairman president Dwight direct lang kanya story ngil nga direct lang usual process ng algel mora guru referral. O mate gidel guk swallow ay seringi. Hindi ang mal basaw ng gel goler siska kal ngaligya karal para guru rahawa yung the patient trust trainer masa diwal tada lo guru hindi siragi marsera 2015 mo 2016 yung loringi emergency case seringi tiang mararingi amlo kora life or death situation mlora that nature no ngara ICU mlakaryol algirel morabot kala keng matanggal ngam akmare nga sole la Dios le kidim lol tuira Dios le ako sterlina le makmielura atra insurance bela ul lo dangal sabel makmlora radro hospitare ul ngitang isurtil me moda dortir mul bolkang el head pel fandrang al gegal melodia ya kimlom tigra ku program ra Hawaii el MethQuest que wa alin ma awere ni sugmam madira kal kapiolani mas Shriner agi tokla atal mlo kambay na effort ra kamami euro ram lop tigra MethQuest trir liangya no sebel musukbang mang kardi mortuira rubakal dios yang matigay kamatiagi del toksyo hopefully mora dingirar ade trigel guk maria lo dinga asobari lo wise me mang mosobe del explore stelina ge del bekal possibility ra angya sulgel tiang ngel ngalge ka cerebral palsy mal mringila ke serngi mang se disorder runner system prevent ringi mandiakal grow normally mela iwasela diakal grow develop normally material muscle serngi mangalge ka ngara wheelchair elang wheelchair bound
Mlamo makatekata since 2016, seguida lagi para kulura 2015. Almo 2016 merelan dir kakakura check up ratra Shriner ma toktang artian da toktang ra yu sergit di seralas tel gibora guru le lodurok legal el kuka pabilingan el mara Shriner etulingit ma kimlara teleconference ya da duet di ro mamla sa kmesagal el condition ng algemen na magire man wang algemel may mang se ngileng Shriner a piatige te pedrong okle perogui ma diagalsal mal emergency wa ya ge Australia ya to ko na merma ma dire lo meser tiagi diel el first part rame il momrael ma makalt mo nga bay di sel ko ra challenging part ter lomrael gim ngol lomringi akwasen Shriner ramela ratiget ma mamla utmo klaro go ra di mingil gurtit mang akikalt mo kal momrael el gel sei teramal ko ramring El Salvador bladlin mergama maradra Shriner akwase ome endiangar visitors leko ediang visitor molding rar mutrangrang kome dingar room for the duration artialogro lo marngi ya guru lo southern ngil giborngi ya anywhere between 4 months to 8 months makmal nga no la sel dil 4 months and das begal dil sa room le man sa mal mo bring nga ko oy Di ka umaya, di nga mga liga mo maral mal di alara di one escort giborse and dia visitors al me mga mamade gi malaw del mo visitor mo trangrang unless ang nga la chance at pandemic mang kengara no asel bols bel el modiak terrak Hawaii mal bol alaw dar adel me el dinga kamam denga pamakaral selaro mal mo ngara 7 to 8 months aklamo tel gebel lo speanya require me amlara gale covid vaccine mal require covid vaccine mga kam lang may el erbolorus ma ako bakar nga kam dinga liga kagre mandagal sa elen malarsel lorus require el giborse agi mela test every 3 days el game ngara test al sukum agi clear a quarantine el morabla agi isolated el dia ka melding el dia ka sa mamel todo el molding rar ad nding arnya igel basol sa mamel morngi lo yakil mal moraguru le return al may maki embreng al la dios ra ikalte alendi sel kora adiregan mal so al sernia kwase experience ra mama angel so mama mal mokmed ra dios engil so mamal mo rong lultuira Dios mang mlatal perteng Salvador o ay se sel experience ng mama mal kora lombring ng mama sera game through ringi ya game lo realize lo se okman dim la ka imala arubakal Dios long ser ng mama mlo tanga sa mama survivor ni mang akil si abukol el tianga title ringa The Miracle of the Hermit Crab Korowiser seguir la experiencia Wiser aklis el adios lo hace sel bodul tuiringi lendal dil blel kama mera Cristiano Hawaii man Cristiano tiang am not mag ngaran lungu lo hace bol sebel el magat mokla woro el morangal boiga en galboiga mal dur kama lo hace if you do not operate within so many days ever starting gira del mamal musum ringi lang momraela mang seguir am le lang rela rang mamal kora a lotra time agir morterngi Aruba came through en los vel mokla mangigidal kimabare lange en ara school mang maldi ol magi kwaseng mir the miracle ngo asireng al toy le Aruba kal morangal buigil al long tial kairngi tial wheelchair ngi en los vel mokla survive ay tagida title sel amol me Miracle Hermit Crab. The Miracle of the Hermit Crab. Ay. Mang aki kuk matmagi malulul girela ison ma Sterlina ma Alberta olngita ngesora rubakal Dios el diregal girel maknarteng diregal apil ma Cristiano lo se memdo de kerang lungu eta amrole ng galbuy ma appearance ringin mora guru ralo malinda Hawaii ma California igel tablora igel expensive blue ram rigel mandiakal beotarole la tora drong oklet tirgang unfortunately etomara tigetertil lo mararo gurtir ndiaka Hawaii Shriner el offer relatiget ma angesol morti mang kokisur ma me Salvador ay ma
akalt moklan mamraila ngal of course amla moklo mo madingel wase nga kal sugum makmortiang ak mo mora gurule mora aring ileng ngarnya gel talgibel reservation ringi makidi mengelu ringi endi apa bil ngamra wa amlam katmok lar tok tangar tiang amla give us the okay to go mar tok tangar sea amlam skama melan di administration as rainer agi mo ngir tirel ma atiga terkamam ba hopefully se mo sabel matmok la di Salvador aktira el qura ngartiang olingol turgrasis kama sterlina ma makaw بقوا أيسر إمورابوق القول تبدي لونس today el alsil senia molon setia el title selbuk aquase you're not alone ngul be Kamura. You're not alone. You're not alone ako lu seringi el koros ngera ngalgel bela ultira ditir el mayak langaratir yakora amlo modador ar parents tir amlo modador ar bebiratir tial buka dia lo mas anklir ngi dilab ding ding u segidrul das wal ngaga miltiger ngi lo guptirgel wasay ntirgel adal mo spe agnesba yakora waya la ka adal tiger ngi sabaril modador ngi eso pastore Salvador yaklo mestra bibilial wasay ngara mo ngar adal way se te agneso yaklom tingel wasa bibilia meskit ati awal di selangneso diego tengar babel ngesur ngul meskit sel del wiler gidro mengelatio seladam yal sugo makal parent malu bengal ka abil tra relationship ga lo mengelatio seladam bongarnya yering el gamo thruringi el sebem el morang lungu sebem el morarubak dios el baigam el mloringi el mlomtiganya sule rubak ahmal fully engaged traklangargi orol no sergi dilanga dios rabel tigeren el dios gracia selbe kalgululu ak recognize segi dilak mal mal aswar mtialbuga aknom lo seringi Salvador le segi drab agurur tegidel gora kagrelom subek aknom tiga togol promises radios mal promise ringil mergid wase al sugum go ngonger nga makmod mama lubak monglekem kamongleker e gagi takngan biskaw emlom tigel al mal optois el mal el blagtak el telbilel mergid lo ki tirgel melos madirel directly tingel arubak lesus al mergid el mulkwase nga gablawang raklangar ngari gel paskaw dal paskablulab nga gadi ngar ral ngari gel paskaw dal paskablulab nga ngel klagringel asib nga ngel lungil sa alim dia ngel sa alim alwaya nga gabok sa alim ay kita gel talbil blok patik el kwaseng molmutra aklaw sube se molmutra restoration ngarngi matial buka mal di explore ay the promises e convince ra other was you're not alone so como gafir kwase you're all by yourself e ba modngel was rubak lesus abel kaisa imal al mangil raw al movengele abo movengele he will change the world for you ngarngi sera kuror tel stadik montio asengarngi adel le orphans ngarngi adel le eloi tangbal muter el time ngarngi adel la refugee camp e mal lo depressed lo rapoint lo sorin malak langaratir tiang agul mo ringi because arbui kan ilak langaratir di aklom til ko asengarngi trigel lo seguir point emlo ngate elir el ronsi atingin el adios emlo mtingel wasengarngi Jesus el sebegal tunnel morngi etem le tunnel morngi elang et on am clone ministry lolung seora adal ngar osisiul situation mang arada seberil chen salai fortira mokter tialbu ahmal de seora adal wasem ngarnya ngeso ngeso ngar babel mel ku ngar babra gel kita offer el ngar tialbula maktirek el tiang am available ngar Amazon available ngara Barnes and Noble available ra Kindle book ra christianbooks.com madiregal Google ma to mo available ringi launch el alsil se ngoram le table boiler eli endinga kadim la kum tabar se endim la nga decide lo asing tianga publishing company adilo nga lo asing launch ra April 12 which elang en dortina la kalwid ending mrigel en 12 amrigel la pastor magara telaral tegidel bugedia available ngar belawol sebril mo marang Instagram or internet o marang dirga ka busa bebil me available belaw akra hoplo ase
Albornia se saludo de Rakmo sabe bilme hopefully mailo ara galsto di so far in dia magardio mo ngil ngara internet mo available ngara Amazon na tingil meranga mo kasengagi del hard copy angara $13 engel Kindle books angara $3 or $4 Kindle books chaimal download ngira barare download ngira ding warga walu ben tablet mang bay malbe ta aral ngegi del Kindle books ak malongi tigel orang sel ngara lurang brigel wasem exploring ni ak matingel mo kasi ngara brigel mo ringa time direct kal dora mal mo isolated they feel abandoned mo abu game ev em exploring ni ak marang asuli la Dios ra movement track long marang ngara lurang brigel top tokol adam la turn ma iglesia kumlang usutri le ngaramong yasiskar ada di turn mo ragel pari ma umili mga rangklen hindi lang yung gukmlatchen sa adre lang abay i kaso yeslo giwa to ra iglesia ma mesa bogra ay gid black pass mo orare mi vindire kal malungil devotion e Salvador tia koraw lumiringi matalsil sa imo malungil devotional books el mora to kunir ngal kara school high school age el mora college dire kal mora parents dire kal malungil ma aknateng mal el kora other sin mora beklate on ngitan lungo kasi bol sa bedel kaing sem tigelos peanges pol petiganges sol ngargi ay kaya dia kora mlesoan mulgeri legal to blol buge Salvador ko man saurate alla and the not to take away ra focus at tel talk show nga ka amlora rubakal Dios lekman nos peanges maktingar te directo de sin master linal wasay agimal mamlulul gire mar Cristiano mangal game etang aranong ulgere tel fundraising malbol sa el magat moklen mongil malbol sa bela ison ng mga hotel kurule ito ang mga multiordang sa ito ang asule la rubakal Dios lengge yang arbabel ngal subit Kadi ba mengkorak mengajal korak klub emra korak musim na. Ada kamal masaula pastor ang mal lungin like albo kung mal tirak mal aktara mal sokan mong may mong iba Salvador aktirak mal ngutel te alem nga sulir tirakal adra PPE kalixer nga harap PPE tirak mal nga sulir mertel stationer kaw mal dekal bayot sel takora metto trapo el waisay kay kital al baradal al paredel la nga rekita katuk marmasiere nga ka adirak kalbay kelol ko pastor aktilo akmal di artokta nga expert rarokoy makmal ding marokol lotoy artokta nga rueya ati multo raikel sel mokte radios sel kiralak lang rangal kaya mesel as a mother ang mga hama Albert al parent agi oriore emurap kura papal sa pamaman di rokol to kaya kiti modar sel mora Adios lang kaya makitirak kalmot at urang kalangal kam arukul to koya kadamor sep kurapa bandi Dios sa umakray rakit raikel mang seigi diak tirak kal malungil larong kal emlo member tel PPE eswa kaluway sel morabuel base wandang bakta kala PPE ay kita lulong sa parent dati katil atora fundraising may rokol parents ospe amol mutra osis akra talong naman nga ako kongal karaplayan ako madulang al kakalplayan nga rin tara atal ko sa arilang alkelma ay kita igel ko ra aso mamal makmal di mong mal tirakal di tarsya at akon mo ra almaradale la plur pelal basteng ang taratoil kim mooti mo po ta kay nga selom das waringin lengal kay kalmla mo over 18 sel nga special ang malungin malto ka program ra special desirable 18 and above ang wayal ko aloy talngal kung hindi ka mamaleng ti kaya ko ra program ma ang aral sa bel mo soy sa waringin masemal di kamamalo si krolel waste melal silse katangal tangat talengkal direktor kamamra PPE ko ra mal nga niya visionary ngi ko ra mal active maki ko ra nga ngi sel ko ra ma aurong ulame engi di elandi so halo tersil wase di polo tenger atrokul baseng tiragal ladalos pe anges wa member a community kita obrol
Lakay nga selwa se katam karang mo include te open ketal lorur tel balwas mang ay kero ko yakmal mirang asudira at loreng samtir kel mo o nga serautas be engel kolera about the omnibus akmal tidak kalawar ringi makmal research ringi elal silse akmal mura ministry ra state ma ambassador elanga tidak kal research lo meselwa sema ako situation nga lagi kal kerbela we imlatal lang ara marike lang titimla halori rang wara te alam aktira kal de sisel moradios emra nga sule lang kel koler mang ay kay kita katis wakal mong ako man sula ro ko mal masaw le Sterlina mal masaw lagi na te ale Salvador ay kay gidia kel mal mokte kara ulga me tiam kada share kel do ngey ko malay kel do ngey blu ma kay several das me kel do ngey milisi ira bulwad sel mal mokte ka talo ulong waseng ang Palau Parents Empower da sel da kada empower our parents mas ingan nga do ngurtir mismo kadang clear si ka te al mura ng gid Mawadong si hindi swakal nga wal announcement sel talk show eli nga Dr. Silvia tiya ka ulam sa Dr. Osar Silvia Osar tum sa sel caregiver training sa mga PCC ra April 19 al say the week mo 23 era 5 PM al mo 8 ulan di swakal announce ngile se more diakal dil caregivers are ngal with disabilities or any bedridden maku ako rin sari maksanga kaswakal more selling ngumsubal sa adal mo subi ang ngal kamal ubangan yata mga adal mo o bedridden o spianya siya ngungil tokoil mo dang lise makdiswakal daw ay sa gidel training caregiver training ara PCC ra April 19 mo 23 ra 5 to 8 malso ko mang interested or akmal ko ra encourage our parents sa ngal el hospera wa sige del nyeso el ko ra PCC register ang clear ti maldi free mang malte al training el mergit di segi di akmal di mutar nga sule me Salvador mera sule ro loreng sa tel program stay tuned mo segi del al kiblut tel me announcer sel April dori se fundraising sales avenue adirgal salmon motor ko mong maldi mera saula